Сейчас мы будем вас учить, как открыть любую практически машину с помощью обыкновенного домкрата. Для этого нам понадобятся перчатки и обычный домкрат. Значит, первое, что вам нужно понять, если здесь поддомкратник. Ага, его нету. Он нам, в принципе, и не нужен. Как вы видите, машина прекрасно открывается. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Здесь все хорошо, пропали все лица, я пропадаю сам. Пустите меня на танцпол, наладьте подвигаться. Глазами за стекла, закройте мне выход, останусь здесь до конца. Топчем на ногах, найки на баре, к ним в танце. Светит темнота, и мы полетим больше. Навалим узла, нас не парит и ни почем проблема нам подвигаться, нам хватит сил. Набиваю в неоне все песни, что знаю давно. چند خط چی میاد؟ چو جان؟ چوچ؟ چند خط یک دو اگر ایمو گپامون یک تاش بگو چیکارش میکنیم؟ پا بگیریم چیکارش کنیم؟ بافو چی مانم؟ Qıçaq şuraya. Ya qıçaq şuraya şuraya. Ya qıçaq inga bir tamam. Nasıl ya? 0 0 Aha, kan taga peş bura? Kam taga? Ay baniş ne oxi? Ana emca. Biles. Tamam da de. Ha? Edalel. Khalglaska. Kede. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? Hani Toyston Gavuz'un ve Şiçida Gavuz'un ve Toyston. Что еще? Что еще Таджикистан Gavuz'un ve Таджикистан. Звонки в Узбекистан? Как удобно? Да. Узбекистан или Таджикистан? Tajikistan'da o yangi da zang meznim ne verir telefon kısa telefon kadar şu an. Можете ответить на вопрос Узбекистан или Таджикистан? Toyston. Таджикистан, да? O da. Все, сейчас узнаю. Ну, помряча Hugo. Mehruban. Alo. خب کی زده؟ نمیدونم والا کیف کردیم هیچ کارم میشناسم در کجا زدن؟ اینم این فرد کشتنم یا پردانم زد دوست پسمان برو آورده ساعت هم زدن؟ اینم وقتی دوستانم کافی دیگه خون فانتام ولی برو مالی مرا کشتنم زدن میشنو اس طول میشناسم وقتی تو کشتنم زدن دوستم برو مالی باید نمی کامندیر مرا آورده میگه تا پیج زده من نمیدونم کی زده این مرا و چند باید نمیدونم کشتنم زدن سرپالم دریدم بعدی خلونم بیارم من آورده کشتنمه و چرا کیه زده بیویم شد خب بیویم کشتنم باشا گلم پرمانده رو نگو من شما خیلی بزنه و چاکو گیزه نیمارا شما ملزنه گیزه نیمارا میویمش تو چی قدیمونه یو امسی دلوار شو در جوانی خوردم گشتم فکری کمی را نکردم
اینم پتسانی 27 ساله آیو چه جونگی جوشی دختری همسایه اینم پتسانی 27 ساله آیو چه جونگی جوشی دختری همسایه جوره ها میگن اکا کیزن میگیری یا عمر در ابنومی کمیله را میگیری کمیله بیرحم امروز میگن توی دوره ایو چه جون اخی با دلگیری یا دوره کمیله میگن امروز چه توی دوره اخی ای دل بابوشه گیر یا دوره I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star.